কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আজ বিকেলে উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পুজো দেন। সঙ্গে ছিলেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন, শিল্পমন্ত্রী শান্তনা চাকমা সহ অন্যরা। পুজো শেষে তিনি মাতাবাড়ির প্রসাদ প্রকল্পের মাধ্যমে সেজে ওঠা মন্দির চত্বর পরিদর্শন করেন। পরে দূরদর্শনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, দেশবাসীর মঙ্গল ও সমৃদ্ধির কামনায় মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি। माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करके जीवन धन्य हो गया, मन नई ऊर्जा और उत्साह से भर गया। और माँ से यही प्रार्थना है, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। त्रिपुरा वासियों पर भी माँ की कृपा बरसे और हमारे संपूर्ण देशवासियों पर भी माँ की कृपा बरसे। हमारा देश लगातार आगे बढ़ता जाए और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। माँ सब पर कृपा की वर्षा करे।